Meni je čast da najavim današnju prvu gošću koja će držati predavanje. To je profesorica Greble sa Vanderbilt Univerziteta u UMHIS-u i ona će govoriti o balkanskim muslimanima i evropskoj historiji, pravo, državljanstvo i politička pripadnost. Ja sam nadam da ćemo uživati u predavanju. Profesorice, izvolite. Hvala puno. Velika mi je čast što se održava predavanje o nekim istraživanjima iz moje nedavne knjige Muslimani i stvaranje moderne Evrope, koja je objavljena na engleskom i trenutno se provodi na bosanski jezik. Zahvalna sam Husni Kemberoviću na pozivu za predavanje. Hvala također organizatorima History Festa što su me ugostili i hvala svima na prisustvu. Kada je profesor Kemberović predložio da održim predavanja na ovogodišnjem History Festu, smatra je da će biti to dobro prilika da bosanskoj javnosti predstavim neke od tema i izbora koji su ušli u pisanje moje knjige. Još od kako sam počela podučavati evropsku historiju prije neke 2 decenije, uvijek mi je upadalo u oči kako historija bošnjačke specifično i balkanskih muslimana u širem okviru nisu u potpunosti integrirane u velike evropske narative. 2 stoljeća su muslimani najveće vjerske manjina u Europi, a opet rijetko se spominju u udžbenicima ili na časovima evropske historije u pogledu njihovih doprinosa i iskustava u razvoju moderne Europe i u značajnim događajima evropske prošlosti. Budu tu poneka reference na gestarbajtere u Njemačkoj, na debate o Feradžama u Francuskoj ili Handžar divizija, ali upadljiv je nedostatak sistematskog opšteg znanja javnosti u vezi sa evropskom historijom muslimana. Može? Da. To je dalo podstreka mitovima, neistinama i polemikama koje su imali značajne političke i društvene posljedice. Kako historija evropskog projekta izgleda drugačije kada integriramo muslimanske perspektive? Kako nam proučavanje muslimanskih politički, pravni i društveni aktivnosti omogućava da mislimo i pišemo drugačije o temama, kao što se državljanstvo, manjinska i ljudska prava, liberalizam, nacionalizam, oduzimanje imanja, diskriminacija i nasilje. Da bi došla do ovih pitanja, pisanju i organiziranju svoje knjige sam pristupila sa metodologijom koja se razlikuje od onih koje koristi mnogi historičari. Počinjem s tim kako su balkanski muslimani doživjeli raspad osmanskog svijeta i svoje izmještanje u druge evropske države. Umjesto da radim u okviru samo jednog nacionalnog ili državnog konteksta, kao što muslimani u Austro-Ugarskoj ili muslimani u Jugoslaviji, uključujem analizu i izvora iz mnogih različitih regionalnih dijelova. Ozbiljno shvatam ideju da su to prostori osmanske Europe, kao i ideju da država i nacija koje su nastale nisu nužno predodređeni. Političke granice, pokreti, vlade, države i zakoni mijenjali su se mnogo puta u ovom kutku Europe tokom 19. i 20. stoljeća. Svi ovdje to znaju. A opet i dalje počinjemo s pretpostavkom da su države i nacije naši organizacioni principi. Kao historičarka pokušavam da se nađem u tim trenucima promjena i neizvjesnosti i da razumijem izbora sa kojima su se ljudi suočili i odluke koje su donijeli. Pokušavam razmišljati o tome kako su politika i kultura, prava i društvo izgledali iz drugih perspektiva.
Ispitujem odnose muslimana sa različitim državama, kao i međusobne odnose muslimana. Sad, termin muslimani je naravno varljiv, jer nije postojalo nikakvo jedinstveno muslimansko iskustvo. U knjizi se trudim pozabaviti ovom velikom raznolikošću među muslimanima te proučiti sukobe oko toga koje ima pravo da govore u ime muslimana u širem smislu. Razlog zbog kojeg pokušavam analizirati muslimanska iskustvo kroz jezičke, regionalne, političke, klasne i vjerske razlike je taj što ideje jedinstvenog muslimana leži u srži načina na koji su evropski državnici razumijevali ove različite zajednice u kritičnim trenucima pravni i politički pregovora. U domaćim zakonima i ustavima, kao i međunarodnim sporazumima, muslimani su redovno tretirani kao jedinstvena i jasno definirana grupa. Također se od njih očekivalo da kolektivno pregovaraju o pravima, bilo vjerskim kao što su brak, bilo građanskim pravima i obavezama kao što su imovina, mobilizacija, porezi i školstvo. Mnogo muslimanske vođe, bio to muftija u Nova Varošu, kadi u Baru, Reisul Ulema u Bosni ili ministar muslimanskog odjela u Beogradu, se morali hvatiti u kostač sa muslimanskim potrebama, zahtjevima i ciljevima. Još jedna razlika moje metodologije je to što ja uzimam širok vremenski okvir kako bi ostavila mjesta za atipične hronološke granice. Historijske periodizacija se manjinama često nameće, što nam više govori o imperialističkim vremenskim okvirima nego o proživljenim stvarnostima. Na primjer, za muslimana u Sandžaku i na Kosovu revolucija, nemiri, bune i strane okupacije su bili narativ koji je trajao od 1908. do ranih 1920. Za pripadnike bosanske ulema koji su pregovarali u uslovima islamskog prava, debate iz ranih 1920. su se prenosile do sredine 40. U cijelini uzev knjiga istraživuje historiju Balkana od Berlinskog kongresa do ranog socijalističkog perioda, kroz iskustva različitih muslimanskih zajednica. Moja početna tačka u 1878. je zakonska. Poslije Berlinskog kongresa muslimanima u novim državama je kroz međunarodne sporazume dat jedinstven pravi status koji je kombinirao prava državljana sa posebnim vjerskim pravima. U ranijim ratovima i izmjenama granica, prilikom međunarodnih pregovora, muslimani su u zakonu i međunarodnoj imaginaciji bili neraskidivo vezani za osmansku državu. Prema tome, kad bi se političke granice promijenile, muslimani su uglavnom protjerivani. Ako bi i ostajali, kao što su male zajednice ostajale na mjestima, kao što su Srbija i Grčka, dobijali bi status stranaca sa ograničenim pravima. Međutim, tokom 1870. dolazi do mijenjanja termina političke pripadnosti. Prosvjetljujući koncepti liberalizma i slobode su utjecali na to kako su evropske diplomate razmišljali o državama, državljanstvu i muslimanima.
Velike sile su pritiskale nove vlade kojima su date osmanske zemlje na Balkanu da daju državljanstvo svim muškarci na njihovim teritorijama, nezavisno od njihove religije. U pravnom pogledu ovo su bili prvi muslimanski državljani Europe. Oni se nisu morali odreći islama da bi dobili državljanstvo, kao što su to morali, na primjer, u Francuskoj do 1946. Niti su, makar na papiru, imali drugačije političke, imovinska i građanska prava, za razliku od drugih evropskih država. Svi znamo da su obećanje jedno, a stvarnost drugo. I čitav ovaj proces i crtavanje novih granica je bio inherentno nasilan. Ipak, iz zakonske perspektive, ovo je bilo značajna prekretnica. Međutim, postojala je tu jedna kvaka. Samo oni osmanski muslimani koji su pristali na nove političke granice su mogli računati na prava i zaštitu koja daje državljanstvo. Nisu mogli preispitivati ili osporavati sami sistem i morali su prihvatiti uslove članstva u novom uređenju i pokazati lojalnost novoj državi tako što će ispunjavati obaveze državljana. To jest plaćati poreze, služiti u vojsci, učiti nove jezike, slati djecu u državne škole. Ali nitko nije ni pomislio da ih pita kome one žele plaćati poreze, u čijoj vojsci služiti, koji jezik govoriti, ni kakva država u kojoj žive treba da bude. Ja nazivam ono prinudno državljanstvo, alternativna je bila protjerivanje, zatvor, diskriminacija ili smrt. Ova ideja da takozvane velike sile i međunarodni sporazumi mogu nanovo iscrtati granice i daviti nečije zemljište koje god državi žele, je ugrađena u pravnu logiku međunarodnog sistema i međunarodnog zakona. I preleli se i u 20. i 21. stoljeće. To najočitije danas vidimo na dijelu u Palestini. Značajna, također uklopljena u Berlinski kongres i naknadne zakone, je bilo garancija da će muslimani zadržati vjersku samoupravu. To je značilo da muslimani zadržavaju ovlasti na islamskim sudovima, medresama, mektebima i vakufima i da nastavljaju suditi u društveno-vjerskim pitanjima prema šerijatu. Ova vjerska prava uokvirene u kontekst slobode, vjerske slobode i zakona će imati značajne posljedice na način na koji su balkanski muslimani i zakonodavci pregovarali o statusu muslimanskih prava i u državama koje su došle kasnije. Sukobe, pokrete, reforme i rasprave oko ovih tema pratim kroz masivni državotvorni projekt prve Jugoslavije, koja je integrirala više zajednice muslimana nego bilo koja druga evropska država osim Sovjetskog saveza. Analizira muslimansku političku i društvenu akciju u ovom vremenu zajedno sa drugim globalnim događajima tog vremena, na primjer kraj Osmanskog carstva, pan-islamski pokret i Hitlerov novi evropski poredak. Pokušavam da smještam različite muslimanske pokrete i ideje i u ovaj globalni i evropski kontekst. Knjigu završavam ranijim periodom socijalizma, budući da su one pravne debate, masovni pokreti i institucionalni pregovori koji su počeli tokom 1880. naglo završili tokom ranog socijalističkog perioda. Naravno, tu dolazi i kritičari. U protekle 3 godine knjiga je dobila mnogo nagrade i pohvale,
Postala je svjetski poznata, što mi je velika čast. Ona je također bila predmet brojnih kritika. Neke od njih sam očekivala, naročito od političkih grupa u zapadnoj Europi, Americi, Izraelu i raznim dijelovima Balkana, koji ne posmatraju muslimane kao Evropljane. To su grupe koje žele da izbrišu muslimanske historije na Balkanu i njihov suverenitet i legitimitet. Smatram da knjige definitivno i naučno pokazuju da su njihovi politizovani stavovi o muslimanima pogrešni i da nemaju utemeljena u historijskoj analizi. Ono što mi je komplikovanije su kritike koje su se pojavile od naučnika sa bošnjačke strane i kosovskih Albanaca, kao i od nekih osmanskih historičara, koji su izrazili frustraciju načinima na koji pokušavam napisati kolektivni narativ muslimana, umjesto da se prave razlike između različitih nacionalna grupa. Neki tvrdi da bi trebala koristiti izvore na više jezike, drugi da umanjujem značaj historije kolonizacije. A tu je i ljutna u pogledu načina na koji sam pisala o islamskim političkim pokretima, kao i o zakonskoj reformi i šerijatskom pravu u okviru različitih državotvornih projekata u 20. stoljeću. Danas ću se pozabaviti tim kritikama. Također je bilo optužbi da to nisu moje historije, pa da i imam pravo pričati. Da kažem iskreno, te kritike su mi bili posebno teško. Jedna od stvari koje volim u pogledu toga što sam historičarka koja radi na Balkanu je što sam uvijek bila dobrodošla u vaše intelektualne prostore. Čak i kad se spotičem kroz jezik nakon što godinom 2 nisam posjećivala region, čak i kad predstavljam ideju za koju znam da će biti nepopularna. Ovo je potpunosti vaša historija i upravo stoga se već 20 godina trudim učiti od svih vas, dijeliti ideje i učestvovati u historijskim razgovorima. Vjerujem da međusobno učenje tuđe historije predstavlja temeljnu vrijednost nauke. To je znak poštovanja i angažovanosti sa drugim ljudima i dijelovima svijeta. Također smatram da je to neophodan element u bilo kakvoj transnacionalnoj i međunarodnoj historiji kao karakteristika stava koji je otvoren prema svijetu, radosna u vezi sa različitostima. To je priznanje, kako glasi poznata fraza, da prošlost je strana zemlje, čak i ako se odigrala baš na mjestu gdje stojite dok joj pišete historiju. Pozivam vas da pročitate moje djelo i razgovarati sa mnom ako imate ikakvi pitanje. Ne odgovaram na ljutite postove na društvenim mrežama, prijetnje, niti ad hominem napade na internetu, ni na meni, ni moje djece koji su tamo, ali uvijek ću se uključiti u konstruktivnu kritiku i intelektualnu raspravu s međusobom poštovanjem s vama. Dakle, koji su to neki od tih kontroverznih argumenata i kako ih pokušavam predstaviti u transnacionalnim okviru? Ukratko ću opisati 5 tih argumenata. Argument 1. Planski historija muslimanskih prava i statusa u Europi je počela kroz pravne pregovore. Muslimanima su date specifična zakonska i vjerske prava kao muslimanima. Time su se razlikovali od drugih evropskih vjerskih i nacionalnih manjina.
Jezik, etnička pripadnost, kulture, religija, rasa su oblikovali načine na koje su evropske društva konceptualizirala muslimana i to su postale prizme kroz koje su muslimani identificirali i pregovarali o svojoj političkoj pripadnosti. Zakon je bio jedan od centralnih, a na mnoge načine i apsolutno centralni modus lokalnih pregovora. Drugi argument je povezan sa prvim. Uslijed centralnosti zakonske oblasti u definisanju statusa muslimana, oni muslimani koji su se bavili zakonom, kao što su islamski pravnici, šerijatske sudije, muftije i kadije, su igrali značajne uloge u usaglašavanju muslimanskih iskustava sa novim državama i različitim nacionalnim i ideološkim projektima. Očekivanja da profesionalni pravnici trebaju biti medijatori sa državom su ponekad prelazila u direktne zahtjeve. Na primjer, 1906. godine su austro-ugarske vlasti napravile nacrt predavanje koji se trebalo proslijediti svim šerijatskim sudačkim školama u Bosni na temi opći zakoni državnog prava i državnog prava Austrije i Ugarske. Predavanje je podučavalo što to čini državu i kako ona funkcionira u međunarodnom sistemu. Također je naglašavalo obaveze državljana. Nije bilo ničega vjerskog u tom predavanju. Dajući ovim šerijatskim školama, vlasti su pokušale da svoju misiju državnosti proguraju dublje u bošnjačke mase. Od pravnih stručnjaka se također očekivalo da preuzmu odgovornosti koji su prevazilazile upravljanje muslimanskim vjerskim pitanjima. Dokumentiranje muslimane za popis, služba u saboru, veza sa vojnim komandama, praćanje djece kako bi se osiguralo da se upišu u školu. To su često bili muškarci pozivani na državna savjetovanja, od kojih se očekivalo da predstavljaju muslimanske interese pred građanskim vlastima. Sa jedne strane, ovakav sistem je nametao na pravedne obaveze i opterećenja na muslimansku zajednicu i muslimanske pravnike i zakonodavce. Na primjer, muftiji Bjelopolskom je priječeno hapšenjom nakon balkanskih ratova, kada muslimanske porodice nisu slale svoje djece u školu. Mnoge članove El Hidaje su komunisti hapsili i likvidirali jer se nisu prilagođavali režimu i nisu uvjeravali svoje šire zajednice da to čine. Međutim, s druge strane, taj sistem je davao uporište pripadnicima muslimanske zajednice da ističu nedosljednosti u državnim sistemima ili da zahtijevaju prava. To me dovodi do trećeg argumenta, posredovanje. Muslimani nisu bili tihe žrtve političke transformacije njihovih zemalja. U periodu svakog važnijeg sporazuma i svake bitnije promjene političke granice, oni su podnosili peticije stranim međunarodnom tijelima i zahtijevali zaštitu i prava. Dizali su bune, razvijali su alternativne političke strukture, otvarali su tajne medrese, eksperimentirali su sa novim vrstama institucija kao što su banka i društva. Ustavne odredbe za šerijatsko zakonodavstvo u prvom ustavu Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca demonstriraju mogućnost političkog pregovaranja. Analiziranja i rasprava o ljudskim posredovanje nikako ne sugerira da nije dolazilo do nasilja i represije.
Kao što tvrde mnogi proučavalci ropstva i genocida, kao što su Walter Johnson i Anna Hajkova, analiziranje složenosti posredovanja nam omogućava da bolje razumijemo unutarnju dinamiku i politike marginalizovanih naroda, kao i oruđa koje su upotrebljali u nastojanju da postignu sopstvenu emancipaciju. Još minut, onda argument 4. Eto, argument 4. Historije balkanskih muslimana tokom tvorbenog perioda različitih moderne država odslikaju ono što antropolog Talal Asad opisuje kao mit o evropskom sekularizmu. I premda postoje značajni teoretski radovi o mitu liberalnog sekularizma, mi kao historičari tek polako stvaramo široku bazu studije kako bismo to objasnili konkretnim terminima. Ovaj mit vidimo na djelu u slučajevima kada su muslimani ukazivali na činjenicu da su škole mjeste prozelitizacije, a učitelji i udžbenici degradiraju islam i islamske historije. Također ga vidimo u debatima u radiju petkom, radiju tokom Ramazana, ishrani i pogrebnim običajima u vojsci u Srbiji, Jugoslaviji, NDH itd. Moderni evropski državni projekat tvrdi da je sekularan, ali on je osmišljen i institucionalizovan u ranim državnim strukturama sa orijentalističkim predrasudama koji muslimane tretiraju kao druge, strance, kao odstupanje od neke apstraktne evropske norme. To jasno vidimo kad evropske procese izgradnje država promatramo iz muslimanske perspektive na Balkanu. To me dovodi do petog i završnog argumenta koje bi željela podijeliti danas. Analizirajući državotvorstvo 19. i 20. stoljeća, vidimo da je hijerarhija državljanstva ugrađene u evropske države i društva tokom razrađivanja samog koncepta državljanstva i da su muslimani dosljedno ostavljeni na dnu. Resululema Džemaluddin Čaušević je znao ovo 1919. godine i ukazivao na to licemjerje. Evropski državnici nikad muslimane nisu posmatrali kao potpuno ravnopravan dio evropskih projekta, čak i kada su im davali prava i pokušavali da ih integriraju u nove države i društva. Alternativno, muslimani su posmatrani kao strani uljezi i historijski okupatori, takozvani turski jaram, kao nazadni, praznovjerni i nepoznati susjedi ili kao djelimični pripadnici nacije koje je potrebno civilizirati. Dopustite da vam dam primjer iz svog istraživanja o tome kako je djelovalo ovo djelimično ili drugostepeno članstvo. U osmrtnici Useina Črčevića, muslimana iz Nikšića u Crnogori iz 1892. možemo saznati da je Črčević bio vrijedan trgovac, domaćin, častan građanin i patriota. I možda najvažnije, čovjek koji zna da je u njega srpska krv. Osmrtnica napominje da je ovaj uvijek imao interese nacije na umu u svom radu, čak i tokom rata, čime se demonstrira da je njegov patriotizam prema Crnogori bio jači od bilo kakve naklonosti prema Osmanlijama. Biti pripadnik nacije je istovremeno bilo i nasljedno i rasno. Za muslimane također je značilo
dokazivanje svoje lojalnosti. Ovaj komplikovani konstrukt nam pokazuje ne samo kako su muslimani mogli biti prihvaćeni u nacije, već i kako su mogli biti isključeni ako bi pogrešna osoba njihova djelovanje protumačila kao nešto što pokazuje nelojalnost. Ova hijerarhija državljanstva je očita i u zahtjevima za repatriaciju nakon Prvog svjetskog rata, u kojima su milijuni muslimane iz balkanskih država, koji su bili raseljeni uslijed ratova, podnosili molbe srpskim konzulatima da se vrate u svoje domove, koji su sada bili u novom kraljevinstvu Srba, Hrvata i Slovenaca. Uglavnom su im molbe odbijane. Konzularni službenici su veliku većinu podnosilaca molbe opisivali kao ljude koji su prekinuli veza sa našom državom. Ovakav jezik se tipično koristi za opisivanje izdajnika i neprijateljskih boraca, ali su ga koristili i za muslimanske civilne izbjeglice koji su, kako tvrde, pokazale političku lojalnost Osmanlijama kada su napustili svoje domove. To što su mnoge od tih izbjeglice protjerane ili pobjegle pod krajnom prinudom nije bilo od značaja. Samim tim što su otišli, smatrani su nelojalnim. Međutim, međunarodna zajednica nije bila od neke naročite pomoći. Šta više, do 1926. muslimani nisu zakonski ni ustanovljeni kao izbjeglice prema međunarodnom pravu. Lojalnost nije bila jedina stvar na konzularnim umovima. Službenike je brinulo i siromaštvo i žalili su se da su bosanske izbjeglice, većinom djece i starije osobe, koje bi pale na teret državnog budžeta. Bošnjaci nisu imali pravo da se vrate kućama na osnovu svojih etnolingvističke veza ili nacionalne pripadnosti, iako su po svemu sudeći pripadili jugoslovenskoj naciji. Neki službenici su se pitali mogu li muslimani biti od koristi. Jedan je preporučivao da se bosanskim muslimanskim izbjeglicima dopusti povratak u zemlju ako pristanu kolonizirati Makedoniju. Drugim riječima, repatriacija za njih dolazi u obzir samo ako pristanu obaviti posao prisilne nacionalizacije zavičaja muslimana koji su govorili turskim i albanskim jezikom. Ovakvi zahtjevi će se redovno javljati u narednim decenijama. Od muslimana će se zahtijevati da dokažu svoju pripadnost kroz nasumične i promjenljive kriterijume koji su obuhvatili jezik, kulturu, obrazovanje, ekonomski položaj, političke sklonosti kao i njihovu vrijednost za državu. Za razlike od državljana hrišćana, oni su morali služiti interesima država kako bi im se dao pristup u državljanstvo. To je bio cilj koji se neprestano pomjerao, a njihovo državljanstvo, ako ne u apstraktnim zakonima, onda uvijek u praksi je bilo na klimavim nogama. Eto, kratak zaključak. Bošnjačka historija predstavlja kritičan dio duže historije evropskih muslimana i dio je dugače historije evolucije muslimanske političke pripadnosti, prava i državljanstva u Europi. Ove historije su smišljene gorane pod tepi kako u globalnim diskursima, tako i u evropskim svjetonazorima, stvarajući tako lažne narative o pravima i iskustvima muslimane Europe tokom prošle 2 stoljeća.
Moja knjiga pokušava integrirati neki od ti priče u šire transnacionalne historije. Objavljen je na engleskom i namjerno pisana stilom i tonom koji su usmjereni ka ljudima koji nisu specijalisti. Nadam se da će otvoriti nove načine na koje će historičari pisati ne samo o historiji muslimana u Europi, već i same Europe. Hvala. Sad otvaramo diskusiju. Ukoliko ima neka pitanja, molim sam da podignete ruku, pa ću ja donijeti mikrofon do vas. Evo, ima ovdje. I samo da kažem da vjerovatno ja ću odgovarati na pitanje na engleskom, da bi sigurna da bih jasno, ali možda ja ću i probati na bosanskom. Dobro, zahvaljujem se profesorici Emily. Prvo zahvaljujem se na predavanju na bosanskom jeziku, znam da je to bio poduhvat i vrlo dobro ste taj poduhvat obavili. Ja imam jedan komentar, dva pitanja. Dakle, ono što se vama stavlja na kritiku, a to je da niste posmatrali specifične grupe unutar balkanskih muslimana, mislim da nije opravdan argument, s obzirom na činjenicu da, evo, pozvat ću se na našeg profesora Fikreta Kačića, koji je rekao u stvari da nedostatak percepcije, odnosno predstave o zajedničkoj historiji balkanskih muslimana, nažalost, doprinijela je do ponavljanju historije krajem 20. stoljeća i početkom 21. stoljeća, tako da mislim da je ova vaša nijansirana knjiga i to je ono što odlikuje vaš rad, nijansiranost u predstavljanju narativa, odnosno vaših argumenata, sjajan doprinos tome, tako da mislim da ove kritike koje dolaze od specifičnih zajednica ne stoje. Moje prvo pitanje je, vrlo jasno ste vi to predstavili i u predavanju i u knjizi, da postoji, dakle, drugačija percepcija muslimana na Balkanu o njihovoj etničkoj, nacionalnoj i nacionalnoj pripadnosti i percepcija stranih sila koji, kako vi kažete, u ustavima ih posmatraju kao jednu kategoriju, kao muslimane. Pa bih voljela da nam to malo više objasnite, te razlike u percepciji. A drugo pitanje je koliko mislite da je ovo davanje specifičnih prava muslimanima na Balkanu u ovim ustavima, odnosno djelimično državljanstvo, kako vi kažete, i njihovo isključivanje iz općeg državljanstva, ali ipak davanje prava, izvjesnih prava, koliko je doprinijelo do njihovog preživljavanja u stvari? Hvala. Hvala puno. Ja ću odgovarati na engleskom, ako je to u redu. For the first question, on the ways that law, or I guess I'll start with the second, on the ways that law or the legal status of Muslims was different from other minorities, I think we can look at the example of the minority rights treaties. If we take minority rights after World War I, we have all of these different minority groups, the Italians, the Hungarians in Yugoslavia. We also have Jews in Poland, and we have Germans in Hungary, and there's different groups that are defined in cultural and linguistic terms. And the rights that they are given are rights to publish newspapers in their local languages, rights to have schools, and rights to petition the League of Nations according to their own language and cultural and ethnic background. What we find in these debates for Muslims is many of these rights are first and foremost connected to questions of Sharia.
and questions of which legal system they will be able to use and for which aspects of the law they will use them for. We also see it connected to schools, but the schools tend to be around questions of how Islam will be taught and practiced or not, so madrasa and mekteb. So again, we don't see the same kinds of debates. For example, if you look at minority rights questions in historija with the Italian minority, it's very different from how these questions of minority rights are being handled within Muslim communities, even in places where they're also differentiating language. So also the Turkish and the Albanian Muslim minorities. And now I'm forgetting the first question. Još jedno, molim. Yeah, so this is, I think, it stems from sort of long histories of Orientalism and European imperial projects, where sort of Muslims were conceptualized starting in the 19th century very much as kind of someone who's different. And I think this actually begins through the sort of arrangements and negotiations with the capitulations and the treaties that are dealing with the Ottoman Empire, where there's this sense that the empire is where Muslims go and that the line of Europe is going to be where the Ottomans are. But this is very much a 19th century project. Before that time, the Ottomans were absolutely understood as an European empire that was part of the negotiations of other European empires. And so you see then these kinds of, I think, racializing and civilizing language. And what's fascinating to me and really depressing is the way that this discourse then sort of flips things around. So for example, all of a sudden, and you see this in Serbia, in Crna Gora, in the Habsburg Empire, in Bulgaria, there's this idea that Muslims are not educated, that Muslims are illiterate, that Muslims are specifically uncivilized or dirty or uncultured. And part of what's fascinating is, of course, in most of these places where they're doing this, the Muslim communities had been the elite communities. They had been the educated people. They had been the business owners. They had been the government. And it was Christian peasants who perhaps fit these stereotypes and these categories. So there's this sort of active shift that happens through nationalism and a sort of reversal that we see in the Balkans. And part of what I'm trying to do in the book is sort of mark that these patterns that we see in the Balkans will then also become part of patterns in other parts of Europe. That it's sort of built in to this new European system of states that is emerging and into the logic of what states are and how and who gets to decide where they are. Hvala. Imamo sljedeće pitanje. Dobro, hvala na predavanju. Ja baš nisam, mogu na srpskom postavim pitanje pa da odgovorite na engleskom ili na engleskom postavim? Da, može. Dobro. Ali možda polako. Ja sam iz Novog Sada pa mogu polako. Dakle, hteo sam da pitam da li vi primećujete na terenu neku kvalitativnu razliku između tretmana koje dobijaju bosanski muslimani za vreme kraljevine Jugoslavije i muslimani na jugu države, Albanci, to jest albanofoni, turkofoni muslimani, zbog toga što u ideologiji integralnog jugoslovenstva u teoriji bi trebalo da ne postoji razlike između multikonfesionalnih novostvorenih nacionalnih Jugoslovena, pa me interesuje kako se integralno jugoslovenstvo odslikava u praksi svakodnevice bosanskih muslimana
a kako se to opet razlikuje za isti period od muslimana na jugu Kraljevine Jugoslavije? Yeah, absolutely. There's a very big difference. But part of the reason I wanted to talk about the repatriation argument is because even in cases of Bosnian Muslims, Bošnjaci, they are understood as distinct, right? And so we see that in these moments, for example, when Serbs are applying to repatriate to the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, they are not put through the same kinds of hurdles that Bosniaks are put through, which is partly why I wanted to bring up that example. But in many parts of the book, I do discuss quite extensively the sort of distinctions and also the ways that Bosnian Muslims were seen as a sort of a vehicle through which other Muslim communities might be changed. And there's a lot of tension around this. I mean, especially in places like Novi Pazar, where you have still really mixed linguistically communities into the 1920s and 30s and 40s. Yeah, I think that there was something else I was going to... Oh, yeah, and then, of course, in the 1930s, there's also discussion and movement about deporting Turkish and Albanian-speaking Muslims from Macedonia, and they're sort of described as these compact, neprijatelji on the borderlands, and actually in those moments we have cases where Bosnian Muslims stand up against that, and Reisul Ulema Fahim Spaho goes to Novi Pazar and tries to say we are one community. So there's these moments where sort of this idea of being a single Muslim community, right, is played in different ways and as used by some Bosnians to sort of try to protect other Muslim communities. That argument has also come under a lot of attack. Hello, I am English, so I will ask my question in English. You've already kind of answered it, talking about this kind of general global atmosphere around sort of colonial thinking around Islam as a sort of a degenerated form of sort of Christianity and civilization. My question is more, in the sources, does the state of interwar Yugoslavia tap into any existing models of any existing legal regimes in colonial states? So the example I was thinking of is Algeria obviously has this very complicated system of colonial citizenship that is based in Islam, but is also based in kind of racial ideology. Mm-hmm. So I was curious, Algeria or India or other such examples, whether the Kingdom of Yugoslavia was tapping into that kind of, any of those models. So yes and no. They were aware and they were learning, especially from Algeria. And there's moments where people get sent to Paris to try to figure out, like, what is this system? But ultimately they come down on that is not the system that they want. This is not about personal status rights. This is about citizenship. And Muslims' rights are given to them not because they are different, but because they are citizens. And this is why I think it's so important. I mean, 1946, right? I mean, if we think about 1878, Muslims are getting rights in Serbia, which is not necessarily a state we think of as being incredibly progressive and friendly toward Muslims. It's not until 1946 that Muslims in France have the same right. I mean, that's decades. And so there's a system coming in, and I think that Yugoslavia is aware of it. It comes out especially in moments where they start looking at people traveling. Should Muslims in Yugoslavia be allowed to go to congresses about the rehabilitation of the caliphate? What does it mean to be a citizen of this state? And what does it mean to support a caliphate? And they argue through it and ultimately come down more on the side of Turkey. Like, we are one nation of, one set of citizens, and you can't have these mixed
loyalties. So they do investigate and they analyze it, but ultimately they come down on the side of they're doing it differently. Thank you very much. I will also ask my question in English, and although I really appreciate your lecture in Bosnian, Fat Kasmovic from University of Sarajevo, Department of History. I think you mentioned, I liked very much how do you deal with critics. So it's normal in today's world to have angry posts and critics, but your answer to this, it's quite elegant, and I appreciate it very much. What I think here is important that we have some in the 1930s and 1940s, we have these conflicting narratives, and we have the continuation of the ancient old narratives and adorization of Muslims. What I want to know more about is how do the Muslims, Bosnian Muslims, deal with it? What is the counter narrative? So we have narratives on the other side. What strategies their intellectual elite are employing to overcome the obstacles, to prove their own right for the citizenship in this part of Europe. So narratives and counter-narratives, the interplay, that's the question. Thank you very much. Thank you so much. And I'm glad you appreciated my response to critics, because sometimes it gets mean, and I much prefer conversation to Twitter. So what I see is there's a number of chapters in the book that are dedicated to these questions of the 1920s and 30s and different Muslim movements and how they are sort of in competition with one another and also trying to restructure these ideas of narratives. For many, or for one strand, I should say, there's a sort of nostalgia in the Ottoman period that sort of becomes sort of increasingly sort of powerful through the 1930s, and this sense that Yugoslavia sort of pulled the carpet out from underneath Muslim communities, and sort of an awareness, a genuine awareness that there's this shift that's happening where their histories are being sort of rewritten and their cultures are being rewritten, and many will pinpoint the agrarian reform period as this moment where both land and history sort of starts to get pulled out from underneath them. But there's other groups that look towards sort of the modernity coming out of places we heard earlier today, places like Egypt and movements, and looking toward these sort of new Islamic movements that are often reform, but often sort of approaching things from a different aspect of modernity, and trying to say, we can't go backward, and so we need to look forward and think about how are we going to create a world where Muslim societies are not being eradicated and marginalized. And I think we often talk about this as historians, but what's so fascinating is, are the people who recognize it. I mean, that's why, in 1919, Jamaluddin Ceausescu, like, we are becoming second-class citizens. Look at this, look around. And Sharif Arnautovic says similar things. And then if you get into some of the sort of the literature from Hikmet and Al-Hidayah in the 1930s and 40s, there's also this recognition that sort of what's happened in the Balkans has similar patterns to what's happening in other parts of the world. And I think that awareness is part of sort of the first step in then reclaiming narratives. And I think that's a critical part of the story. And the book came under a lot of attack for talking about Muslim agency, which I still am trying to wrap my head around, because I think that it's
you have these really brilliant intellectuals who are thinking about how the world is working and trying to make changes, and that to me is a very powerful story. It doesn't imply there wasn't violence. Does that answer your question, or?